जिनके घरों पे 100 तरह की आज़माइशें हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, औलादें हैं लेकिन आज़माइश बन गई हैं, फ़ितनों में पड़ गए हैं, मोबाइल नहीं छोड़ते, गाने नहीं छोड़ते, नमाज़ का बार-बार कहना पड़ता है, बड़ों को, छोटों को, कोई कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, तो उन सब के लिए ये वज़ीफ़ा शुरू किया गया है। आप भी इसमें शामिल होकर जिनके ये सारे मसाइल हैं जो बयान किए गए, शामिल होकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। और जिनके शौहर मोबाइलों पर हों और बीवियों की तरफ तवज्जो ही ना दें, या बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं और बीवियों को नहीं बुलाते, तो उनके लिए भी ये वज़ीफ़ा शुरू किया गया है कि उनके जितने मामलात हैं अल्लाह उनको हल फ़रमाए। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इसमें जुड़ने के, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, जिसमें से चंद तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से फ़ज़ाइल हैं इसमें जुड़ने के। सबसे पहली फ़जीलत ये है कि जो भी इस वज़ीफ़े में शामिल होगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे। वो जिसको हदिया कर रहा है उसके भी गुनाह अल्लाह माफ़ फ़रमा देंगे, जैसे बेटे को, बेटी को, शौहर को, किसी को भी जिसको बदलना आप चाहते हैं उसके भी गुनाह अल्लाह माफ़ फ़रमा देंगे। फिर उसके दिल को हिदायत देंगे, रोशनी देंगे। किसी भी वक़्त रोज़ाना अगर इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, किसी भी वक़्त शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन हमारी क्लास में ये शुरू किया जाता है। इसका बहुत फ़ायदा ये है कि हज़ारों औरतें आमीन कहती हैं और उस आमीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसलों को हल फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। जितनी आमीन औरतों की होगी उतने हमारे जल्दी मसले हल होंगे इंशाअल्लाह। तो इसीलिए हमने ये एक साथ इज्तमाही तौर पर शुरू किया है। इस वज़ीफ़े के हैरान कुन आपको मैं पहले चंद चीज़ें बताऊँ कि दिल नरम होना शुरू हो जाता है, गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाती है, नेकी की मोहब्बत आती है, दिल पर जमा गर्द ढलने लगता है, नमाज की तरफ दिल रग़बत पैदा करता है। शुरू-शुरू में ना भी आपको इसका कुछ महसूस हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इसका फ़ायदा दिखाएँगे इंशाअल्लाह। और कुरान से मोहब्बत बढ़ती है, घर वालों की मोहब्बत पैदा होती है दिल के अंदर, मोबाइल से नफ़रत पैदा होती है, गेम से नफ़रत पैदा होती है, लड़कियों से नफ़रत पैदा हो जाती है। दिल की गंदगी को अल्लाह पाक धो देते हैं। जो भी इस वज़ीफ़े को जिसकी भी नियत करके पढ़े, जिसके लिए भी पढ़े, तो अल्लाह पाक उसके मसलों को हल फ़रमा देते हैं इंशाअल्लाह। तो हम सब पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए ताकि आप सब भी अपने-अपने जिसके लिए पढ़ रहे हैं, किसी के घर में रोज़ी नहीं, किसी का बच्चा बिगड़ गया है, किसी की बेटी, बेटा, शौहर नहीं सुनता, तो सब रिश्तों को मज़बूत करने के लिए, झगड़े लड़ाई ख़त्म करने के लिए घर से ये वज़ाइफ हम एक के बाद दूसरे शुरू कर रहे हैं। बहुत फ़ायदे नज़र आ रहे हैं हमें, अल्लाह का शुक्र है। और आगे भी अल्लाह पाक आप लोग के घर बैठे रोज़ियाँ खोले, आमीन। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 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 صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی ساری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے، ہمارے گناہوں کی تاریکی ختم کر دے، ہمیں نماز کی محبت عطا فرما دے، قرآن کی لذت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں گناہوں، فحاشی، غلط راستوں سے بچا، اے اللہ ہماری نسلوں، ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں سب کو نیک راہ دکھا، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں، نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ سینوں کو گناہوں سے بچا، ہمارے سینوں میں اپنے قرآن کا نور بھر دے، اے اللہ جو لڑکے لڑکیاں نشہ کرتے ہیں انہیں نشے سے بچا، اے اللہ جو غلط دوستیوں، غلط راستوں میں پڑ گئے انہیں غلط راستوں سے بچا، اے اللہ جن شوہروں کے دلوں میں احساس ذمہ داری نہیں ان کو احساس ذمہ داری عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، جس بہن نے اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، شوہروں کے لیے نام لکھوائے ہوئے ان سب کو یا رب العالمین خیر اور بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہماری تعظیم آنٹی کی ساری دعائیں قبول فرما، اتنی محبتوں والی، اتنی عزتوں والی یا اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور کھلی روزی عطا فرما یا اللہ ان کی اولادوں کو، اے اللہ ان کی اولادوں کو کھلی روزی عطا فرما، جو پریشانیاں آئیں ہوئی ان پریشانیوں کو دور فرما، ان کو حج عمرہ ہر سال بار بار نصیب فرما، ان کے شوہر کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، ان کی بیٹی کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، شمیم اختر آنٹی کو صحت عطا فرما، ممتاز صغرا آنٹی کو صحت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیت عطا فرما، عزتیں عطا فرما، یا اللہ ہم سب گناہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری بچیاں ہما ملک، ارم ملک، سنبل ملک، ارے بریشہ، عزوب، انود، بشی، ہماری جتنی بچیاں ہیں، رمشا ہے، ہماری جتنے بڑے لڑکے لڑکیاں سب کو یا اللہ برکتیں، عزتیں، عافیتیں عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، نیک لوگوں میں ان کا جوڑ رکھوا، اے اللہ، اے اللہ جو بچیاں نوشین، عجیبہ، افشین، مسکان، انم، فاطمہ یا اللہ ہمارے بھائی جتنے ہیں، ہمارے نواز شریف بھائی ان کو صحت، عزت اور بہترین روزگار آسان فرما، جتنی بہنیں بیٹھی جن کے شوہروں کو یا اللہ روزیاں نہیں ہیں ان کو کھلی روزیاں عطا فرما، کھلی برکتیں عطا فرما، یا اللہ شبانہ بانو، شہناز بانو آنٹی روزانہ پریشان اپنی بہو کا تذکرہ کرتے ہیں، یا اللہ ان کی بہو کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ بیمار ہیں، بوڑھی ہیں، یا اللہ رحم فرما، بیمار ہیں، بوڑھی ہیں، رحم فرما، یا اللہ بیمار ہیں، بوڑھی ہیں، رحم فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کی اولاد کو، ان کو اپنی اولاد کا سکھ دکھائے، اللہ خوشیاں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، کھلی روزیاں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، جنہوں نے پردوں میں دعاؤں کا کہا ان کی پردوں میں دعائیں قبول فرما، کچھ کے بچے بہت بیمار ہیں یا اللہ ان کو، ان کے بچوں کو پردوں میں ہی شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، یا اللہ کسی کی آنکھ خراب ہے بچے کی، تو جانتا ہے کس کی بات کر رہے، یا اللہ اس بچے کی آنکھ میں روشنی عطا فرما، اس کو کامیابیاں عطا فرما، بہترین جگہ پر ایڈمیشن عطا فرما جہاں وہ بچہ چاہتا، اے اللہ
جن جن شوہروں کے دلوں میں بیویوں کی قدر نہیں، عزت نہیں، احساس نہیں، ان کے دلوں میں عزتیں اور احساس پیدا فرما۔ یا اللہ الماس کے بھائی زبیر کو ہدایت نصیب فرما، الماس کے بھائی زبیر کو ہدایت نصیب فرما، ہماری فردوس بانو بہن کو عزتیں، برکتیں، عافیتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اتنی محبت سے کلاس میں آتے ہیں، سجیدہ بہن کو صحت عطا فرما، ساجد بھائی کو صحت عطا فرما، فرقان بھائی کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ، اے رحمان رحیم اللہ، اے کریم اللہ، جتنی بہنوں نے واٹس ایپ پہ نمبر لیا سب کے نام نہیں لے سکتے، ان سب کو یا اللہ عزتیں، برکتیں، عافیتیں، صحتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو اس کلاس میں شامل ہے ان سب کو برے کاموں سے بچا، نیک راستوں پہ چلا، دین کا داعی بنا، ان کو اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جن کے گھروں میں یا اللہ لڑائی جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے میرے اللہ، ان کو راحت نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سکون نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے شوہر کام نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے تو کروا سکتا ہے یا اللہ، وہ نہیں کرتے تو کروا سکتا ہے، بہترین نوکریاں عطا فرما، بہترین نوکریاں، حلال روزیاں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ان سب کو بار بار حج عمرہ نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، عافیتیں نصیب فرما، عزتیں نصیب فرما، اور ان کے گھر سے جادو، جنات، حسد، نظر بد سب ختم فرما۔ اے اللہ بڑی امید سے انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ان سب کی ساری دعائیں اے اللہ تبسم بانو بہن کے بیٹے کو کامیابیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔